Halo. Eh, Sudah? udah Siapin kok aku nggak kertas. ada gambarnya ya, Lisa? Oh, ya, Oh udah. iya, kameranya dibuka. Oh ya, udah. Nah, sekarang ada muncul gambarnya. Oke, yang pertama. Gampang dulu. 什么 Ima nggak suka sama menya sih sepertinya. Kapan hari kan bilang tulis menya bingung. Sudah? Sudah. Hao di er. Ni hao. Ni hao. Pakai perempuan apa laki? 随便, terserah. Hmm, Boleh pilih. Dua-duanya juga. Boleh, terserah. Dua-duanya boleh. Salah satu atau yang ingat yang mana juga boleh. 没问题. Hmm, Tisan nomor tiga. Ne, ne. hmm, Hmm. Hao. 第四 nomor 4. 名字. 名字. Sudah? Ana udah? Udah. Hao. Nomor 5. Ini. 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 Sudah? Udah. Uma. Halo, Ma. Halo, 好，下一个姓名，姓 Nah, 名，sing. 姓名，姓名。sing sing Singnya juga kayaknya Yuma kapan hari sempat bilang nggak suka deh juga. Sama sing Mingzi itu dua. Satunya Kuo kalau nggak salah.名，Hmm, 那这个姓名，hmm. 等一下，姓名，好，Udah. 下一个，请问，请请问，请Terus lihat ya. 请问，饭嗯，
Ah, bentar Lasa. 好，请问，好，terakhir. Nggak apa-apa ya, Ana, aku tunggu. Yuma yang terakhir. Si 好，Wan, 喜欢，Apa玉，Lasa? Si si Iwan ah? Wan, 喜欢，si Wan.我等一下给你，我这里写一下。嗯，Sudah? 喜欢，等一下，好啊。Sebelah kamu ada siapa? Sem-sem kah? 对，深深，他想要网路，好了，Hal, kalau sudah boleh difoto, dikirimkan ke aku. Salah di grup ya, kok ke aku. Saya kirim ke grup. Terus lupa aku. 好，没事, aku tunggu. Ya, tapi jangan lama-lama. Alah, nggak tahu. Lupa satu. 没事, 嗯，那挺好的呀. Dari 8 lupa satu, oke lah. Hmm. Wow, ini Bentar, aku cek dulu. Ah, lupa satu. Hawa, oke. Punya Ah, Ana Hala, punya Ima, jelas juga. How, kalau begitu. kurang dikit lah, Kurang sebelah kirinya ya. Iya, Dia kurang ada. dikit. Hmm, Nation. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi. Shit, so. Nih, kemarin kan kita udah sampai belajar dinner. Ya. Oh ya. Mm-mm. Sekarang kita lanjut ya. Ini kan kemarin juga udah diisi. Sekarang kita lanjut belajar yang selanjutnya yaitu adalah si Juan ya tadi nomor 8. Sih. Bagaimana cara menggunakan Itu si yang aku lupa. Juan? Apa artinya si Juan? Suka. lupa Doi, suka. Kalau nggak suka berarti pakai apa? 不喜 Iwan. Doi, bu si Juan. Jadi polanya dia, pola kalimatnya adalah subjek ditambah si Juan atau pu si Juan kemudian langsung ditambahkan dengan objeknya. Jadi wo si Juan misalnya珍珠奶茶kayak gitu. Aku suka teh susu boba misalnya kayak gitu. Wo si Juan shui, wo si Juan shui guo, wo bu si Juan apa. Semuanya boleh. Sekarang contoh yang pertama kalau sama gambarnya lihat gambarnya kira-kira apa ini? 不喜欢，不喜欢什么? Kira-kira apa? 不喜欢他吗？不喜欢什么 objeknya apa kira-kira? Tionghoa. 我不喜欢讲话可以呀，aku gak suka ngomong, 可以.
Apalagi? Imam. Kan, kan 手 不喜 机 欢 apa ya? 你不 Menggosip 喜 tuh 欢 apa? 看手机？真的有吗？Ada nggak yang beneran tidak suka nonton itu lihat handphone? Wow, di generasi ini ada yang tidak suka nonton handphone. Hebat ya, Sen mungkin lebih suka itu. 我喜欢 对，我喜欢什么？Apa kira-kira apa? Yuma coba. 不喜欢 apa? 不喜欢，不行 Apa? 啊，不喜 Coba ya, 欢，kita lihat bareng-bareng ya. Kira-kira apa? 我不喜欢他，不喜欢大，aku nggak suka dia. Itu juga boleh. 我 Tanya 不 di 喜欢 sini 他，dia bertindak sebagai objek ya. 我不喜欢他. 啊，Sekarang, kalau misalnya yang kedua ini, kira-kira apa? 一 Kalau 样 lihat 吧。dari gambar kedua. 我我不喜欢你，喜我不喜欢什么？不喜欢，我不喜欢，他们 我不喜欢他们，可以呀，他们 aku nggak suka mereka berdua ya, karena kan gosip di belakangku. 可以呀，我不喜欢 ya 他们. 嗯 Nih ya, coba dibaca bisa nggak ini baca? 我我不不喜 喜欢 Salah, salah, 林 salah. 小，Ini dulu. 哎，我喜欢我我喜欢喜欢那个林，哎，不是是吗？小李林李小小李姐，小小姐，姐，对，不喜不欢，喜欢汪汪小姐，小姐，对，lagi ya, kita baca bareng-bareng ya. 我喜我喜欢喜欢欢李李小姐，李小姐，不喜不欢不喜喜欢欢王小姐。汪汪小小姐，姐，王小姐。汪汪小姐，对，artinya apa? 我喜欢李小姐。saya saya suka suka nona I. 对，saya suka Nona Lee，Nona 不喜欢王小姐。Saya tidak tidak suka suka Nona Wang. nona对, tidak suka Nona Wang. Terus Wang. kalau yang ini, pentol ini, ada tanda Hah? tanyanya. Tanda Kira-kira tanya. kalimatnya gimana? Siwan mah. Jangan. Sihuan magei. Kalau misalnya ditanya yang lain, ada dikasih subjek. Jadi gimana? 我喜 Ni Siwan Tam. Ni Siwan Tama. Itu. 对，Wah. 可以啊，你喜欢他吗？ Maaf ya, aku bersin. Jadi aku tiba-tiba. 你喜欢他吗？对呀，可以, boleh itu. Kalau misalnya aku mau tanya, kamu suka apa? Gimana? Ni Siwan 你喜欢什 sama. 么？对，很好。你喜欢什么？sekarang kita coba cek apa ya? 对，你喜 Ni 欢。你 Siwan 喜欢 sama. 对, jadi sebenarnya polanya sama aja. Mau dia sebagai kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya semuanya sama. Tinggal kalau yang ini objeknya tinggal kalau misalnya mau ditanyakan ya berarti diganti 什么. 什么？Kalau misalnya siapa suka buah? 谁喜欢 Saya Siwan 我？对，Wo. 谁喜欢水水果? 果？Karena yang ditanya subjeknya ya berarti nanti tinggal diganti jadi say gitu aja. Jadi mau Saya yang Siwan manapun Wo. itu tinggal diganti gitu aja. Tapi polanya tidak berubah. Hal, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. 嗯，很简单,对吧? Masih gampang yang ini. Tulisannya aja yang tidak Hmm.对，
Bisa kita lanjut? 好， bisa. Hal, lanjut ya sekarang. Jelek banget. Coba, kira-kira yang nomor pertama bacanya apa? 你喜你台喜湾吗？欢是吗？台湾吗？对，你喜欢台湾吗？ Apa Taiwan? artinya? Kamu Ah, suka, aku apa suka kamu suka apa Taiwan? kamu Oke, suka apakah Taiwan? kamu suka Taiwan? Berarti jawabannya apa? 我喜欢台湾。喜欢台湾。对，我喜欢台湾. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak suka, 我我不不喜喜欢欢台台湾。湾。对，我不喜欢台湾. 对，很好呀。下一个，nomor dua, 第二的，你喜你欢喜欢这是什么？tadi apa 谁？ya? 谁？谁？哎，你喜欢谁？Apa 欢谁？ artinya? 你喜欢谁？kamu Kamu suka suka siapa? 对，kamu suka siapa？玉麻，你喜欢谁？我喜欢森森。我喜欢森森。Itu adalah jawaban paling aman sih, Bima. Ya, iya. Anna,你喜欢谁？我喜欢小孩。我喜欢小孩，可以呀，很好. Jawabannya boleh macam-macam ya. Yang ini aku kasih contohnya adalah 我喜欢他 ya, tanya nggak ngerti ya siapa. 喜欢他 gitu aja. Cari ke Tisa, nomor tiga, boleh tolong dibaca. 王 Wang 先 Wang, 生，kedua 先 Wang 生，先王生. 王先王生，先生。Terus lanjutannya apa? 爱爱和爱爱爱爱，王爱王太太太吗？对，再来lagi ya kita baca bareng-bareng. 王先生王王先生先生爱爱爱王太太吗？王太王太太吗？太吗？对，artinya apa? 短 Tuan 王 Tuan Wang mencinta Nyonya 的 Wang 对 kah? Tuan Wang cinta cinta Nyonya Wang. Nyonya. Kah ya? Apakah Tuan Wang cinta Nyonya Wang? Kira-kira kalau selesai sama gambarnya jawabannya apa? 对，喜欢爱 Berarti 他 gimana 喜 dong? 欢 Masa cuma I gitu aja? Jawab yang lengkap coba. 王先对，生王王先先生生，爱爱王王太王太。太太太. Tuh, jadi ma-nya tinggal dihilangkan. Gitu aja ya. Nah, 我问 Anna 吧。Anna, 你喜欢吃什么？我喜欢吃过吃什么？吃苹果。哦，苹果。我喜欢吃苹果，可以呀。那玉马，你喜欢喝什么？我喜欢喝一头牛奶，喝什么？喝什么？芋头一盒不是芋头，芋头？芋头？芋头是什么？芋头牛奶不知道，芋头牛奶就是那个达达拉斯叔叔哦哦，达拉斯，芋头，哦，我明白，我明白，可以呀，好，芋头。好，谢谢。那现在呢，安娜呢？你喜欢喝什么？我喜欢喝珍珠奶茶。珍珠奶茶。珍珠奶茶。
对呀，ya itu kayaknya kecintaan semua orang, apalagi kalau yang sudah tinggal di Taiwan sepertinya ya. 哇，我不aku suka 喜欢，banget itu. 是吗？我现你不在不喜欢喜欢，啊？啊，为什真的吗？么？为什么你不喜因欢为如果我喝珍珠奶茶，很快肚子饿了。啊？我现在很棒，我不喜欢奶茶。我珍珠奶茶。啊，我明白了。但是我觉得我也不太喜欢珍珠奶茶。Kalau aku sih secara pribadi 啊，juga 是 nggak 啊，terlalu suka sebenarnya. Tapi kalau punyaannya Taiwan 哦，punya Taiwan 的珍珠奶茶，我觉得还行，嗯我还能接受，嗯，masih oke. Aku bahkan kapan hari yang pulang itu bawa itu apa? Bawa Santian Nike yang tinggal diseduh itu aja loh. Yang apa lo, 是 Sa? 啊，Aku Mister 三点 Brand. 一克，三点一克。好喝, yang itu menurutku oke. Oh. Karena 啊，aku juga nggak terlalu suka yang manis, karena saya sudah manis ya. Cici nggak suka yang manis. 对，Nggak bercanda, bercanda. Kayak Masya Allah. Aku kebanyakan minum itu sekarang tambah gemuk. Emang. Oh, Oh, 那 gemuk 你喜 banget. 欢喝茶吗？珍珠奶茶。我可以喝绿茶，哦，绿茶，我挺好的呀。我不太喜欢绿对，茶，红红茶，茶我可以。红茶我不喜欢，哦，我不喜欢。Di era itu. 哦呀呀呀！所以呢，如果以后有绿茶的话，我就交给你了。Kalau misalnya aku apa ke depan ada yang green tea, 谢 nanti aku 谢。kasihnya ke Yuma aja, karena aku nggak terlalu suka sama green tea. Tapi Green kalau tea nggak我 misalnya, enak 喜 loh. 欢，kenapa? 我喜欢。Sebelah, Ana. Green tea nggak suka aku juga loh, Sa. Deh, aku juga nggak terlalu suka kalau green tea. Oolong yang kayak gitu-gitu aku 很 juga nggak 好 terlalu 红 喝，suka. 茶，珍对，珠红奶茶。茶，对，啊，红茶我哥，喜欢的。那玉马呢？你喜欢非常。吃什么？我喜欢吃蔬菜，哦，素菜，哇塞，非常健康的ya. Yuma sukanya green tea, makanannya sayur, pang ya, harus我以前patut 不喜 ditiru. 欢呢，没有，我以前不喜欢，然后呢，为什么突然后然喜欢？后来来台湾的话，我每天老板是吃菜。吃素全素的，然啊，后然后我也是，后来我很喜欢吃菜，什么素菜呀？全部你都喜欢吗？全部都可以，对，我可以，非常棒。我都可以吃。好，那下一个轮到你们，sekarang gilirannya kalian. Kalian boleh tanya aku apa 好，aja, pakai 喜欢 atau 不喜欢，一个一好个，两个也可以的。玉麻可以先问，吗？老师，你喜欢看电影吗？我喜欢看电影，你呢？我也喜欢。好，谢谢。下一个，安 Kantin 娜，ini tuh apa loh, Sa? 电影 itu adalah film. Oh, film. 对，看电影 berarti nonton Kantin film. ini. 嗯，安娜呢？想问我什 Terus, 么？你喜欢台湾吗？我喜欢台湾，你呢？哦，喜欢台湾。我也喜欢哦，台湾，我也喜欢台湾。对，很好。那下一个月吗？再问我一个，我来 tanya aku lagi satu。好，你 你喜欢我吗？我喜欢。Aku mau bilang kayak gitu. Apa-apa, coba pakai 不你喜欢 喜欢 belum？选？你喜欢？你喜欢？你喜欢什么？你 Anak-anak, 喜 kok 欢 tanya? 吃什么？哦，我喜欢吃水果，全部我喜欢。水果对，啊，什么水果都喜欢。有啊，对对对对对，我那你呢？
你喜欢吃素菜，那水我果呢？水果一点点甜我喜欢。哦，一点点。安娜呢，喜欢吃苹对，果。好，谢谢。那下一个安娜，你想问我什Eh, 么？你用喜欢还是不喜欢？Nis, kalau pusiwan tuh berarti tanyanya ni pusiwan apa ni si pusiwan? 你喜不喜欢itu boleh sebenarnya. 都可以的 Oh, semuanya boleh. ni si pusiwan 喜呀，不喜欢？这样可以吗？我喜欢讲国语的，肯定的，不然呢？不然怎么念你的 Kayak 种 gitu ya. 树呢？Kalau enggak bagaimana nanti aku mengajar kalian ya. 像有一点 但是呢，tapi yang 那 aku 个 ini 你喜 adalah, 怎么了，玉吗？来，我帮你说，等一下，来，Loh, kayaknya tadi Yuma mau ngomong, tapi itu sih aku sejak benar-benar kayak menekuni belajar bahasa Mandarin ya yang serius. Karena aku mulai belajarnya adalah dari 2015. Aku benar-benar oh oh, kayak lama banget loh. iya, tapi aku kan juga kayak sudah lulus. Waktu itu masih baru lulus habis itu kerja kan. Habis lulus kerja, nah itu baru hmm, yang aku baru mulai belajar. Tapi waktu itu aku nggak ngerti kan caranya. Kayak belajarnya yang efektif, yang menurutku yang bagus itu kayak gimana. Sampai akhirnya yang waktu aku pulang dari mainland yang habisnya yang COVID itu. Baru yang aku mulai menerapkan yang setiap hari itu aku harus ada yang aku ucapkan, ada yang aku baca, ada yang aku dengar, sama ada yang aku tulis. Semuanya pasti aku lakukan setiap hari. Karena aku Setiap pernah hari. Oh, vakum 1 tahun. Jadi 2020 aku kan pulang dari mainland. Terus habis itu selama 1 tahun mempersiapkan sidang tesis kan waktu itu di Indo. Cuman kebetulan dosenku juga maunya adalah ngomong pakai bahasa Inggris. Dia nggak mau terima pakai bahasa Mandarin. Jadinya ya aku komunikasinya cuma bisa pakai hmm, bahasa Inggris sama dia waktu itu. Tapi akhirnya waktu pertama kali ngajar adalah 2021. Jadi udah hampir 5 tahun sekarang ngajar ya. Itu kayak kaget. Ini apa ya? Kayak gitu. Tapi kalau baca masih inget, tapi kalau nulis kayak udah lupa. Terus habis itu kayak ngomong juga kayak agak kaku istilahnya. Makanya sejak saat itu aku setiap hari pasti harus ada yang aku ucapkan, harus ada yang aku tulis, ada yang aku baca sama aku ucap. Ya pokoknya semua lah ya, ada yang aku dengar juga. Supaya aku nggak ada yang lupa. Karena bahasa bahasa itu harus sering dipakai. Sekarang juga kalau aku disuruh ngomong bahasa Inggris juga kayaknya agak kagok. Karena yang sering aku ucapkan adalah bahasa Mandarin sekarang daripada yang bahasa itu gitu. kalau Jadi, mendengar itu hmm, tapi kalau mendengar untuk apa loh? Lagu atau sebenarnya terserah sih sukanya apa. Aku nggak pernah kayak ngasih batasan kayak harus dengarnya apa. Cuman kalau misalnya aku dulu belajar pertama kali memposisikan diriku kayak anak kecil. Yuma kebetulan kan ada sensen kan ya. Jadi aku memposisikan diriku kayak sensen jadinya. Kosakatanya kan masih sedikit banget kan dibandingkan kayak ayah sama ibunya. Jadi aku bacanya adalah buku anak-anak yang kayak gitu. Jadi yang kosakatanya yang gampang-gampang dulu kayak gitu. Baru nanti kalau oh ini udah naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi kayak gitu dulu. Jadi ya step by step sih sebenarnya. Dan itu kayak aku trial and error sendiri. Jadi mau denger itu dengerlah apa yang kalian suka. Kalau misal baca itu bacalah juga apa yang kalian suka. Nonton, nontonlah apa yang kalian suka. Tulis, tulislah apa yang kalian suka. Kayak gitu. Misalnya kayak 我喜欢, kayak tadi kan bilang 我喜欢苹果, 我喜欢蔬菜, atau 我喜欢绿茶. Itu aja dari yang kayak gitu dulu. Dari yang, oh yang aku suka itu adalah yang ini. Kayak gitu. Habis gitu nanti baru berkembang ke yang lain. Karena kan kita nanti belajar grammarnya kan akan ada banyak banget kan. Jadi nanti bisa nambah, nambah lagi kayak gitu. Sudah ya, udah. Jadi nggak harus kayak terpaku, harus kayak nontonnya harus drama gitu ya, enggak lah ya. Puiting gitu. Hai nambah. Karena aku dulu juga pertama kali kayak merasa terlalu susah kalau langsung drama. Tapi aku dulu nontonnya adalah yang kayak
kayak misalnya ada artis yang jaga anak-anak kayak gitu loh. Jaga anak-anak bayi Hmm. kayak gitu. Kan mereka kan harus Oh menyesuaikan gitu. kosakatanya dia dengan anak-anak supaya anak-anaknya paham apa yang dia katakan. Dan aku memposisikan aku adalah aku sebagai anak-anaknya. Kayak gitu. Kalau aku sih belajarnya menurutku lebih baik kayak gitu. Daripada yang langsung kayak terlalu langsung kayak expert banget yang langsung di level yang atas, nanti langsung kayak istilahnya apa Ini ya? kayak lagu-lagu anak-anak juga gitu ya. Iya, aku lagu-lagu juga anak-anak dulu dengerinnya. Jadi bukan lagu yang kayak melo, yang patah hati gitu, enggak dulu aku sama sekali. Dengerinnya adalah yang kayak 1 2 3 4 5 6 我的朋友在哪里 yang kayak gitu-gitu. 在哪 Oh iya 里 iya iya. 我 Iya. 的朋友在这里 yang kayak gitu-gitu itu. Tuh, jadi yang simple-simple banget. Jadi nanti habis itu nanti baru ke atas ke atas ke atas kayak gitu. Saja. Lanjut ya sekarang. Hah? Ih, shit. Nah, sekarang yang ini dialog kedua sama. Kalian Agak coba sulit ya. tidak membaca yang aku kirimkan ke kalian bawahnya. Coba mendengarkan full dari yang aku putar ya. 对话二：你好，我是李忠明，请问你叫什么名字？我姓小林，叫由美。请问你是哪国人？我是日本人，你呢？我是印尼人。你喜欢台湾吗？我喜欢台湾。 Malah sudah ya. Dengar kosakata apa aja tadi? 你哪里你人？我印尼人。Ini Ren, tuh ya yo. 日本 日本人有. 日本人。Satunya orang mana? Lingi kena. 印尼人，对，印尼人很好。Terus apa? 你喜欢你喜欢什么？台湾你吗？喜欢对，台你喜欢湾吗？台湾吗？Terus apa lagi? 我喜欢台交湾。我喜欢台湾。Terus habis itu Ima tadi apa? Bilang apa Ima? 交，叫，对，有叫。Kan ada tanya nama juga. 非常好的。Apa 你 lagi? 好，我是你他们叫好，什么名字呀？记得吗？Ingat gak namanya? 哎呀，林忠明，李忠明。李忠李仲明。明，对，李忠明。那另一个小呢？林，你的yang cewek namanya siapa? 小林，由对，美，小林优美，对，非常好的。Ya, sekarang kita baca bareng-bareng ya. How, ini ya, 在教室. Ini artinya adalah di di dalam mana? kelas. 对，di dalam kelas. 教室. Ya, ini adalah di dalam Siap, kelas. sit. Hao. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Ni hao, 你你好，好，我是我是我是李忠明，李李忠忠明，明，请问请问请问你叫你你叫什么名字？什么么名名字？字？名字 bukan 名字, tapi 名字 nggak ada hanya. 名字名 Hmm, 字 对，很好。Apa artinya? Ni hao. ？Hello， Halo, 我是李忠明。saya saya adalah Li adalah 李 Chong 仲 Min. 明。对，请问你叫什么名字？ Tanya siapa Tanya, namamu? 请问 apa Ah, artinya? panggilan numpang tanya. Numpang tanya. 你叫什么名字？ siapa namamu? 对，siapa namamu？我姓小林。我是小 Saya 林，saya adalah 小林。对，姓叫由美。
panggilan Panggil Xiaomi. 先说汉 panggilannya 语，先说 Xiaomi. 中文，diikuti dulu aku ngomongnya. Oh, 叫由美，叫由美， Xiaomi. 对，dipanggil 由美。 Xiaomi. Bawahnya，请问请问请问你是哪国人？你你是是哪哪国国人？人？ Apa artinya? Saya bertanya, Mhm. kamu dari dari negara mana? negara mana? Tuh, kamu dari negara mana? Atau kamu orang negara mana? Kayak gitu ya. 下一个，我是我我是是日本人。日日本本人，人，你呢？你你呢？呢？ 对，apa artinya? Saya Aku orang Jepang. 对， Jepang. saya orang Kalau Jepang. kamu, 对，非常好。Berarti tanya apa dinanya ini? kamu Negara negara mana? 对，kamu orang negara mana？非常好。下一个，我是我我是是印尼人。印印尼尼人。人， Apa artinya? Saya aku orang adalah Indonesia. orang Saya Indonesia. orang Indonesia. 你喜欢台湾吗？你你喜欢台湾吗？ Apa artinya? Apa kamu kamu suka suka Taiwan? 对，我喜欢台湾。我我喜欢台湾。对，apa artinya? Saya saya suka Taiwan. 对，saya suka Taiwan。对，sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Panyen, sebelum nanti gantian. Satu jadi Chongming, satunya jadi Yaomei. Habis itu nanti bertukar. Satu jadi Chongming, yang jadi Chongming jadi Yaomei, yang jadi Yaomei jadi Chongming. Gitu. Ada 好 ditanyakan? Gak ada ya. Yang mau jadi Chongming dulu siapa? Iya, ya sama ya. Nanti bertukar kok. Ana, 我们 Hah? 可以吧？玉马当中名，玉马dulu ya yang jadi 中名。安娜当 Hah? 由好，美，OK？好，开始。你好，对，我是李仲明，请问你叫什么名字？对，很好。下一个，我姓叫林，叫林，对，叫叫，有打叫，叫叫由美。对，很好。下一个，玉马，请问你是你哪是，国？点打是你。你是哪国人？对，很好。下一个，安娜，我是对，日本人，日本人，日本人。对，很好。下一个，呢？嗯，玉马，我是印尼人。你，你你喜欢台湾吗？很好。下一个，安娜。我喜欢台湾，我喜欢台湾，我喜欢台湾。对，非常好的。那下一个gantian ya，安娜当好，中名，然后韵马当由美。你好，你好，你好，你好，嗯，你好，我是李聪明，对，很好。请问，请问请问，我叫你，你你啊，嘿嘿嘿嘿你嘿，叫你叫什么名字？名字？
名字。对，下一个，我姓小林，小林，小林叫由美。对，很好，下一个安娜，请问请问，你，请问嗯哼，你是你是日本人？请哪问你国人？是哪国哦，人？哪国人？哪国对，人？好，下一个玉吗？我是日本人，你呢？对，下一个我是印尼人。印尼人，印尼人。不是，也 salah kebalik. 印，eh, 印尼人，jadi gini, 印尼人，印尼人。对，很好，下一个，你你喜你欢，喜欢台湾吗？对，很好，我喜欢台湾。对，很好. Nah,下一个 sekarang. Gantian aku yang tanya ya, kalian tidak boleh melihat. 我叫什么名字？Yang cowok namanya siapa？李聪李明。正明，男的叫李忠明。Lagi，男的叫什么男名字？男的男李的聪明。叫叫李叫叫李聪明。忠明。仲明。对，女的姓什么？女的对，姓啊，什么？女的itu yang 姓 cewek。小哦，女的林，姓什小么？姓。林。小林。对，很好。Berarti kalau lengkapnya gimana? 女的你的姓姓女的姓你的姓小姓明。小小林。林。小林。小对，那小林小姐叫什么名字？她叫叫由美。对，可以呀，boleh diganti。她叫由美，非小常。姚明。那下一个，我问安娜吧，安娜，李仲明是哪国人？李仲明。日是本人。是是日本人。日本人吗？嗯，印尼印尼 人。印尼对，人。yang jawab 啊，kan 对。李正明，dia adalah 印尼人，很好。那下一个玉吗？小林小好，姐是哪国人？他是日本人。对，非常好。那我问安娜，sekarang aku tanya Anna，由美喜欢台湾吗？他喜欢台湾。对，非常好ya. Jawabnya sekarang kayak gitu ya semuanya. Hal. Sekarang kita lanjut ya. 好，那我们就继续了。Sekarang kita lanjut ya. 对话二，Ih, ya, sekarang kita lanjut Menghafal kosakata lagi yang nih. ketiga. Tuh ya. Menghafal lagi ya, dapat kosakata yang baru lagi. Wah, yang kemarin sampai pusing. Kemarin cuma 9 kan ya. Sekarang dikasih Saya 16 pusing. kan. Lupa. Hampir 2 kali lipatnya ya. 但是没问题啊，ini adalah 加油，加 kata-kata 油！yang kalian sering dengar kok nanti ya. 好，我们一起读吧，kita baca。大家 大家，lagi，大家，大家，大家对，大家 artinya apa？
semua 对， semua 大家好 semuanya. Ya,对，非常好。大家好, itu artinya adalah halo semuanya. Kayak gitu, semua. pasti sering dengar kan nanti. 大家好, kayak gitu. Kayak misalnya pas masuk ke suatu tempat, terus begitu semuanya kita kenal ya sama orangnya. Kita nggak mungkin kan menyapa satu persatu. Ni hao, ni hao, ni hao, langsung aja. 大家好, kayak gitu ya. Halo semuanya. 可以。下一个，朋友，朋友，朋友朋友。朋友， Artinya apa? teman, 对，朋友 itu teman artinya adalah teman. Kalau teman baik bahasa Mandarinnya apa? 好朋友对，非常好，好朋友。朋友，好 yang artinya baik ya. 好朋友 artinya adalah teman baik. 下一个，爱，爱，爱爱爱 artinya, 爱，cinta， artinya adalah suka. cinta. 我爱你, aku cinta kamu. 我爱, kalau爱 mm-mm. 的 kalau 爱什么等一下没 Ih, 关 kok 系 kok putus-putus ya 哎呀， kayaknya Yuma. 怎么了？是吗对，现在就可以啦。不知怎道么了？Kalau I kenapa? 可以吗 kalau satunya 爱 Satunya I itu I maksudnya yang gimana? kalau I the pendek itu yang apa Oh, nah Losh? 就是 I. Kalau itu I. Ah, 对，I ini Hah? I, ini I. Jadi I itu sebenarnya ya ada banyak ya. I, nih, yang ada ketiga I pendek artinya. ada ketiga. 爱，I itu adalah pendek. 我个子 oh I, 爱， tinggiku pendek ya, ya gitu. Boleh pakai ini I. Hmm. Badanku pendek, yaitu pakai ini Ah, I, seperti itu. Kalau I, nada keempat dia artinya adalah 嗯， cinta. 我爱好爸爸妈妈可以. Aku cinta papa sama mama. Boleh. Aku cinta ayah ibu. 可以. 好，那我们就继续 lanjut ya. Sekarang 吃吃吃吃吃 对，吃 吃 artinya adalah makan， makan 对，吃 artinya adalah makan. 很好，下一个水果水水果，果 lagi 水果水水果，果 artinya adalah buah， 葡 buah. 对，buah-buahan ya, itu adalah 水果。那下一个喝喝喝喝 喝 喝 artinya adalah minum， 对 minum minum. 下一个水水水水 水 artinya adalah air， air 对 air. Kalau minum air bahasa Mandarinnya apa? 喝水，对，非常好。喝水。那下一个茶，茶茶，茶 ah 茶 artinya adalah teh， teh teh. Kalau minum teh, 喝茶， 茶对，喝茶 kayak gitu ya. 很好。那下一个谢谢，谢谢谢谢谢。谢谢，谢谢 Ini harusnya nggak ada, harusnya cingseng yang nada kedua, yang keduanya harusnya nggak ada nadanya. Jadi yang kalau misalnya kayak double kayak gini, biasanya yang ada nadanya cuman yang pertama saja. Xie 好 xie, bukan xie xie kayak 谢 gitu ya, 不是, tapi xie xie. Jadi normal yang keduanya. Artinya adalah terima terima kasih， kasih terima kasih, 很好。下一个不客气，
不不客客气。气。 对, 不客气 ini punya harusnya nada kedua. Karena ke-nya adalah nada keempat. 不客气 artinya adalah Sama-sama. tuh, Kok sama-sama? sama-sama. Bener ya? Tuh ya, sama-sama. Hanya kalau di Taiwan ngomongnya adalah 不会。对，Eh, 不会，很好 itu ya. buhe. Tuh, 谢谢 不会 ya. Jawabnya adalah seperti itu. Aslinya formalnya adalah 不客气. Makanya mungkin kalau misalnya di sana di Taiwan, misalnya ada orang yang bilang 谢谢 不客气, kayaknya mungkin dikira yang langsung tanyaannya adalah 你是哪国人 kayak gitu ya. Mungkin kamu orang mana kayak gitu. Kayaknya kalau yang Ya, udah biasa di Taiwan pasti jawabnya adalah 不会, betul? buhe. 不对，屑。不会，不会，不会，对。好，下一个奶茶 奶 Nah, 茶， lagi 奶茶奶 nah, 茶， 奶茶 adalah teh susu susu, teh. ya teh susu bukan susu teh ya teh susu ya. Nai ini adalah susu, cha ini adalah teh berarti teh susu. 下一个珍珠奶茶珍珠珍珠奶奶茶，茶，lagi 珍珠奶茶珍珠珍珠奶奶茶，茶 deh artinya adalah teh susu bab. iya, teh susu Boba. bubble atau teh susu boba ya. Karena cencu ini sebenarnya dia artinya adalah pearl atau mutiara. oh Oh, 珍珠那么 Deh, 甜 cencu 啊， itu sebenarnya artinya adalah mutiara.珍珠 Deh, cuman karena untuk makanan ya dia ngomongnya adalah kan bubble atau kalau nggak itu boba kan ya biasanya. 珍 Jadi cencu 珠，奶茶. Karena kan bulat-bulat juga kan dia bentuknya seperti mutiara 嗯，begitu. Cencu 奶茶.好，嗯下一个 lanjut ya. 自我介绍 自是我我介介绍，绍， lagi ya. 次nya nggak ada hanya, 绍nya ada hanya. 自我介绍自是我我介介绍。绍， 对, 自我介绍 itu artinya adalah Memperkenalkan diri, 对,非是吗？常好的. 自我介绍 itu artinya adalah memperkenalkan diri sendiri ya. diri. 下一个早安早早安，安， lagi 早安早早安， 对, 早安 artinya adalah pagi， selamat pagi. pagi ya, 早安. Berarti lanjutannya ini juga tahu. 午安,午安，午安，午安午安，午安， artinya adalah selamat selamat siang， siang, selamat siang. Terakhir adalah 晚安,晚安，晚安，晚安晚晚安，安， artinya adalah selamat selamat malam， malam. selamat malam. 非常好的. Gampang kan? Ini kan yang masih kalian sehari-hari pakai. ya, Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yuma? Enggak. Kalau nggak ada, Eh, sekarang gantian kalian yang membaca. Gantian ya. 哦， Ana, 大家， 大家, 大家， lagi 大家. 大家， Lanjut, Yuma. 朋友 Pengyo gitu aja. Ini harusnya dia cingseng. Pengyo. 啊，朋友，很好。下一个 Ana. 爱，对，很好。那下一个玉吗？吃对，非常好。下一个安娜。水果，很棒，benar ya, pas. 下一个，喝对，很好。下一个，水， tiga. 水， 对，很好。水, jadi ditarik ya, 水 seperti itu. 下一个玉吗？茶对，很好。Lanjut.
谢谢，很好. Lanjut. 不客气， Ini naik. 不客气. 不客气， Lagi. 不客气.不客气，对，非常好。下一个。奶茶，奶茶。奶茶，对，下一个。珍珠奶茶，对，很好。下一个。安娜。自我。自我介绍，自我介绍。自我介绍，对，很好ya. Lagi coba diulang lagi. 自我介绍，介绍。介绍， Lagi. 自我介绍。自我介绍，介绍。介绍，对，很好。下一个。羽毛。早安，对，很好。Lagi. 安娜。午安，对，最后羽毛。晚安，对，非常好的ya. 下一个. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut ya sekarang. Oke.好， Ini nanti sepertinya jadi PR ya. Jadi PR dan 好， jadi dikte. 哇， 加油吗？ Kenapa, Ana? 加油， Jayo, 有 tuh, 吗？ jayo, jayo, jayo. 好, nah mencuci. Ini lagi ya, ini ada bacaan juga. Kalian boleh coba didengarkan aja dulu. Kalian paham atau enggak dan ceritanya tentang apa sih? 短文自我介绍。大家早安，我姓小林，叫由美，我是日本人，我喜欢台湾，台湾朋友很可爱，我爱吃水果，爱喝珍珠奶茶，谢谢大家。怎么样？听得懂吗？Paham nggak? 自我介绍， Deh, kira-kira waktu tadi dengerin rekamannya paham nggak? Atau masih ada kosakata yang belum paham? paham sih. Paham. Anana? Paham lupa. ya. Oh, tapi udah lupa ya. 要早安这样子， Ceritanya tentang apa? Perkenalan diri, memperkenalkan 对，perkenalkan diri diri. sendiri. 对，然后他叫什么名字呀？小林小由美，对，小林幼梅。Kemudian 他是哪国人？他是他是日本日本人，人，对，他是日本人。他喜欢什么？他喜他喜欢欢就台奶湾，茶，对，他喜欢台湾，台湾，非常好。为什么他喜欢台湾？因可爱，为台湾人很可爱，对，因为台湾人很可爱，对呀。然后，由美呢，爱吃什么？爱吃水水果，对，果，爱吃水果。爱喝什么？他喝爱喝奶茶，对，奶茶呀，lengkapnya adalah 珍珠奶茶。奶是奶茶，对，对对，非常好的。Sekarang ya kita baca dulu ya bareng-bareng. 大家早安。大大家家早早安，安 Artinya,，Halo semua, halo对 selamat semua, halo semua. pagi. 我 selamat 姓 pagi, 小林呀，对，selamat pagi. 我姓小林，我我姓姓小林，林，叫由美。叫叫由由美，美，我是日本人。我我是是日日本人，本人。 Apa artinya? 我姓小林。 Saya
Mar Saya marga marga Ling, marga Yu saya Xiaoling. Lin. 对，margaku Xiaolin，叫由美， Panggilan Dipanggil Yome. dipanggil Yomi. 对，dipanggil 由美。我是日本人， Saya Saya adalah adalah orang orang Jepang. Jepang. 对，我喜欢台湾。 Saya suka 我 Taiwan. 先说中文。 我 bahasa 我 喜 喜欢台湾。台湾。对，台湾朋友很可爱。台湾朋友很可爱。很可爱。对，apa artinya? Saya Saya suka Taiwan. Dan Taiwan sangat lucu. sangat 对， lucu. 我爱吃水果。我爱吃水果。 Artinya? Saya suka makan buah. Saya suka makan buah. 爱喝珍珠奶茶。爱喝珍珠奶茶。 Suka minum? Suka Teh minum susu teh susu boba. Ya, teh susu boba. 谢谢大家。谢谢大家。对，artinya Terima adalah kasih terima semua. kasih semuanya. 对，非常好。 Wah, Sisi di这里。深深的。 再给你。好，短文，自我 对不起ya, maaf 有点很 kepencet. 臭。 Ada yang mau ditanyakan 为什 sampai 么 di 不出 sini? 去？ 有吗？没有，好好玩啊，老师。很好玩。那我我再喜欢。给你游戏. Aku kasih kayak game ya, biar bukan game sih sebenarnya. Tapi mirip seperti ini, tapi ada di bagian sini ya, ada di bagian belakang sini. Nih ya, jadi sekarang coba anggap kita ini saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Jadi aku kepingin kalian nanti buat karangan pendek, boleh kayak yang tadi ya. Tapi memperkenalkan diri sendiri. Barusan kan kita baca 自我介绍, 对吧? Barusan kita baca perkenalannya punyanya Xiaolin Yomei. Sekarang aku mau kalian masing-masing buat perkenalan diri sendiri. Yuma buat perkenalan diri sendiri. 你叫什么名字？姓什么？然后是哪国人？喜欢什么？喜欢吃什么？喜欢喝什么？不喜欢什么？ seperti itu. Jadi boleh ditambahin sedikit ya. Jadi perkenalannya boleh kayak perkenalan nama, terus habis itu marganya siapa, kemudian orang negara mana, suka makan apa, suka minum apa, tidak suka apa juga boleh disebutkan. Jadi anggap aja kayak kita perkenalan sendiri-sendiri. Oke, nanti Yuma bikin sendiri, Anna juga bikin sendiri, ditulis. Nanti difoto juga dikirimkan ke aku. Tuh, jadi kalau misalnya memang ada kayak grammar yang salah, nanti aku bisa betulin. Kayak gitu. Nanti waktu kita kelas lagi, tuh, nanti waktu kita kelas lagi, boleh dibaca. Jadi kayak kita perkenalan lagi. Oke? Hai Sensen, lucu sekali Itu kamu. Sisi. Oh Sisi, oh iya nggak kelihatan soalnya cuma kelihatan sedikit. Sisi. Hai Sisi, Sisi yang paling kecil kan ya? 是对。 Sisi, hai Sisi, yang paling kecil lucu sekali ya. Jadi yang ini, khusus yang ini adalah kalian buat karangan buat masing-masing kalian. Jadi nggak perlu bikin percakapan. Buatnya dalam karangan perkenalan diri sendiri. Suka apa, tidak suka apa. Suka makan apa, suka minum apa, tidak suka apa. Seperti itu, oke? How, kalau begitu nanti aku tulis lagi ya di grup supaya tidak lupa ya PR kita. Tapi boleh dicicil. Karena kan kita baru hari apa hari Rabu kan. Jadi aku tidak mewajibkan kayak malam ini harus selesai semua. Bukan, nggak mungkin. Jadi Nggak boleh mungkin terserah yang mana dulu yang mau dikumpulkan. Mau yang menulisnya dulu boleh. Mau yang bikin karangan dulu juga boleh. Togai. Kapanpun boleh kalian. Ya. Lucu sekali. Pengen cupit pipinya Sisi.
Hal, kalau begitu kelasnya hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih dan Oke, mohon maaf hari ini aku telat 10 menit ya. apa sih? Kita Nggak Eh, apa-apa lah. ngeprint lagi nggak lo, So? Sis. Ngeprint lagi nggak? Oh, ada. Habis ini aku juga kirim. Habis kita selesai. Oke, Nanti aku soalnya kirim ya. besok baru aku ke Stevennya cuma bisa seminggu sekali, hari Oh, Minggu. gini ya. Nanti kalau misalnya kayak aku kayak gini ya boleh ya. Misalnya kayak waktunya kirim bahan baru lagi, terus aku kayak misalnya kok belum kirim bahan, gak apa-apa langsung ingetin aku aja. Harusnya belum kirim bahan. Hahaha. Hal, Soalnya besok pagi ke gereja print. oh iya ya hari Minggu. Oke. Oke, Iya. habis ini langsung aku kirim. Terima kasih.谢谢大家，晚 Bye. 谢谢大安。家，晚安。谢谢老师，晚安。晚安，西西。今天已经走了，好，谢谢老师。不客气。